मैंने नुआ आसुनी मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ जो मान अछंती मो चैनल रे वीडियो देखुचंती लाइक करंतु कागजी फूल बुली है। हाय गाइस वेलकम टू आवर चैनल सुनील मेमोरी ब्लॉग। देखो गाइस एटा हाइब्रिड लेंबू गछ एटा देखो लेंबू हेजी केते बड़ बड़ लेंबू सब बहुत बड़ बड़ लेंबू कागज लेंबू सब हाइब्रिड गछ सब लगी फार्म रे। ये भाई जन फार्म कर देखो लेंबू देखो केते बड़ बड़ सब लेंबू होइछि लेंबू गछ सेप्टा गछ आंब गछ एटा कि गछ के जानी सब अलग अलग आहरी हेपटे बहुत मस्त मस्त गछ मो भीतर को आसे बहुत दिन ट्राए करें छाड़ ना आज मो सांग आसिला रिलेटिव जे छाड़देला बुले देख लेंबू देख केते केते बड़ बड़ लेंबू देखुच है मुस्किल मुस्किल लेंबू सब हूँ ओउ गछ आंब गछ बगीचा भाया है सब पिजुड़ी गछ एपटे सब लगी साही किए रिलेटिव थे जे आम कहीकि आसीचु सेप्टा गछ भी लगी ये सब देख सेप्टा गछ जो सेप्टा गोले गोले मीठा ता फलटा पाचिले बहुत पूरा मीठा खरा बहुत जोर हो पिजुड़ी गछ तार पटे सब शालीय बांछ जो शालीय बांछ ता गछ देखो यहाँ हूँ मुंडिया माने जंगल है गोटा सीनरी अलग प्रकार सीन देखो मुंडिया पाखे बगीचा लगी सब आईटा सेप्टा आंब गछ छोट आंब भी बड़ भी मस्त लगुच रे देखे आंब गछरा सुधा फल आयो माने मस्त लगी रे कौट देवी सीन पूरा मस्त मुस्किल सीन एरा सब पणस गछ काजू गछ पिजुड़ी सेप्टा एरा सब कौन एरा सेप्टा ना कौन भाई आहरी लगे प्रबल पुणी कौन कराई चाष बास बोधे कौन कराई मस्त है पूरा जगटा केते मिनट आई पार कि आई हम एटा देखु सेप्टा सेप्टार फल एटा पाचिले बहुत मीठा देखो सेप्टा फली मुझे देखी लेंबू एटा देखो सेप्टा हाइब्रिड सब माने छोट छोट गछरे हो जाइए देखो दीटा सेप्टा गछ सेप्टा लेंबू सब हाइब्रिड पिजुड़ी फार्म केते पिजुड़ी सब है सब कसी कसी छोट छोट हो टाइम आई ना देखो सब कसी पिजुड़ी कसी पिजुड़ी बड़ है यहीटा किए सब जानी पार बौल हो कि यहाँ देखो हूँ कदली गछ केते कदली गछ लगी गोटे फली कदली फली जी गोटे देखो हाथी भी भितर पलि देख बाड़ फाड़ कौटे भांगिकी पलि जाइए हगिकी जाइए हाथी हाथी या भितर भी पलि आउे कौन गछ रही सोलार करेन्ट दिखाई कि आगुरी के ये देख कदली कदली सेप्टा पिजुड़ी लेंबू सब एरा सब काजू हेपटे अच्छी दीटा घर मस्त लगुच देखी देखु दीटा घर है गोटे छात घर
ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାଳ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁ ଗୁଆ ଗଛ। ମୁଁ ଭାବିଲି ନଡ଼ିଆ ଗଛ ବୋଲି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଗୁଆ ଗଛ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ନଡ଼ିଆ ଗଛ ବୋଲି, ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଏଇଟା ନଡ଼ିଆ ଗଛ କି? ନାହିଁ, ଏଇଟା ସବୁ ଗୁଆ ଗଛ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଗୁଆ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଗୁଆ ଗଛ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲଗା ହେଇଛି। ଗୁଆ ଗଛ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୁଆ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲଗା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଘରଟା କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଚାଳ ଘର କେମିତି ହେଇଛି। ଚାଳ ଘରଟି ମସ୍ତ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଳ ଘରଟି କେମିତି ହେଇଛି ଡିଜାଇନ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ହେଇଛି ଚାଳ ଘର, ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ସିଷ୍ଟମ ସବୁ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଆ ସବୁ କେମିତି ଗଛ, ଶୋ ଗଛ ସବୁ, ଫ୍ୟାନ୍ ବି ଏଠି ଉପରେ ଲଗା ହେଇଛି ଖରା ଦିନ ଯୋଗୁଁ। ଶୋ ଗଛ, ଏ ସବୁ ଫ୍ଲାୱାର ଗଛ, ଭାଇ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଆମ ହିନ୍ଦୋଳ ନନ୍ଦିନିଆ ଗଲାବେଳେ ବାଟରେ ଏଇ ଜାଗାଟା ପଡ଼ିବ ଆଉ। ସବୁ ଶୋ ଗଛ ଲାଗିଛି ରେଡ୍ ରେଡ୍ କଲର ଶୋ ଗଛ। ଏଇଟା ବି ଯୋଉ ଗାଡ଼ିରେ ସଜାଯାଏ, ବାହାଘର ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି, ଏଇଟା ବି ଶୋ ଗଛ। ଏଇଟା ହେଉଛି କାଗଜି ଫୁଲ, ଏଇଟା ବି କ'ଣ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଘର। ଏଇଟା ହେଉଛି କାଗଜି ଫୁଲ। ଆଉ ତାପରେ ସେପଟେ ବି ତାଙ୍କର ଫାର୍ମ ସବୁ ବଗିଚା ଲାଗିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଛୁଇଁ ଗଛ, ଦେଖନ୍ତୁ ମସ୍ତ ହେଇଛି ପୁରା କାଗଜି ଫୁଲ। କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପ୍ଲେସଟା। ବହୁତ ଦିନଠୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ବୁଲିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ବୁଲି ପାରୁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବୁଲି ହେଲା ଆଉ। ଭାଇମାନେ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋଟିଭେସନ୍ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ଟା, ତାର ଜାଳି ଯାଇ ତାର ସେପଟେ ଯେଉଁଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ନନ୍ଦିନିଆ ରୋଡ଼। ନନ୍ଦିନିଆ ଯିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ହାତୀ ଫାତୀ ଥିବେ ବୋଲି ଡର ଲାଗୁଛି ସେଠି ଯିବା ପାଇଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଉନୁ ଆଉ, ବସିଛୁ ଆଉ। ନହେଲେ ମୁଁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଭାବୁଥିଲି ସିଆଡ଼େ, ହାତୀ ଫାତୀ ଥିବେ, କିଏ ଯିବ। ଜାଗାଟା କିନ୍ତୁ ମସ୍ତ ହେଇଛି ପୁରା, ପବନ ପୁରା ଖୁଲ ମାରୁଛି। କେତେ ଆରାମ, ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଜାଗାଟାରେ ବସିବା ପାଇଁ। ଚାଳ ଘର ପୁରା ହେଇଛି, ଚାଳ ଘରର ଯେଉଁ ମାନେ ଶାନ୍ତି, କାରଣ ଟାଇଲ୍ ଫାଇଲ୍ ହେଲେ ଗରମ ଲାଗିବ, ଆଉ ଚାଳ ଘରେ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଆରାମ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। କଲରିଂ ବାର୍ ଲାଇଟ୍ ବି ଲାଗିଛି ସବୁ, କିନ୍ତୁ ହାତୀ ଜାଗାଟା ଆଉ। କିନ୍ତୁ ତା ଫ୍ଲାୱାର ଗଛ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ କରାହେଇଛି ସବୁ ଫ୍ଲାୱାର ଗଛ। ପ୍ରାୟ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଏଟା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଜଣଙ୍କର ନା, ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପରମିସନ୍ ନେଇକି ଆସିକି ବୁଲି ପାରିବେ। ଯଦି କିଏ ଥିବେ, ଏଇ ସକାଳ ଟାଇମ୍ରେ ଛାଡ଼ିବେ ଏତିକି ବାସ୍, ନହେଲେ ନାହିଁ ଆଉ ଛାଡ଼ିବେନି। ମୁଁ ରହୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ଲେସ୍ ପୁଣି ଆପଣମାନେ ଦେଖା ହବ। ଓକେ।